त्रिपुरा हास्तेव बीजेपी दकारै तै केबो बदल नन खम खम नौग्लिया हनै हायनि हाय जयनिं खायफिखा बीजेपी व कांग्रेस तै CPIM तै गुबुन बदल याकारै टांसालो रिसमुक मंडलनि चाइटकमानि बाय बीजेपी नि कायसा पान्डा व 28 नुखुंनि 127 बुतार बीजेपी व हाबखा कांग्रेस CPIM तै मथा याकारै borok ni wansok mung haste wo te hakotoro BJP no asogui tongma borok no na hori ma solenai te kebo party no khom khom nogli ani bagui no baithak ni lama ramoi BJP o habo dei borok ni asagui nakha South District ni President BJP ni lui te Rishabung Mondol ni President te teibo adora দিলীপ দা ছিল হ্যাঁ চলে গেছে এখন আমার এই আমাদের দলের প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল ভাইও চলে গেছে এই দলে সামিল হয়েছিল এরপরে তারা দিয়ে আমরা রাজনীতিকে ছিলাম দীর্ঘ বছর আজ থেকে 93 থেকে এই পর্যন্ত আমি কংগ্রেস চাইছি না কোনো দিন কিন্তু দেখতেছি আমাদের কোনো নেতা নাই বর্তমানে আমাদের নেতা ছিল এই বিল্লাল মিয়া